السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية أسأل الله جل وعلا أن يدخل علينا هذا الشهر الكريم المبارك، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن لا يخرج هذا الشهر الكريم إلا وقد أعتق رقابنا ورقابكم من النار، آمين يا رب العالمين. سنتكلم بإذن الله جل وعلا في هذا اليوم الكريم المبارك عن المرأة أو عن حكم المرأة المرضعة والحامل في رمضان. On va parler aujourd'hui بإذن الله جل وعلا ce qui concerne la femme enceinte et la femme qui allaite son enfant pendant le mois de Ramadan. المرأة الحامل والمرضع يجوز لها أن تفطر في رمضان، لكن بشرط إذا خافت عن نفسها أو خافت عن ولدها، فهذه يجوز لها أن تفطر في Ramadan. La femme enceinte, ainsi la femme qui allaite son enfant pendant le mois de Ramadan, elle a le droit de manger le mois ou les jours de Ramadan, pendant le mois de Ramadan, avec une condition: si il a la crainte pour sa vie ou il a la crainte pour son enfant. لكن ماذا يجب عليها بعد ذلك؟ ها هي المرأة هذه خشيت على نفسها أو خافت على ولدها وأفطرت في رمضان، ماذا عليها بعد رمضان؟ هل عليها القضاء أو الفدية أو الكفارة أو هذا الذي سنراه بإذن الله جل وعلا. Alors, comme on a dit, Inch'Allah, la femme, il n'arrivait pas, il avait la crainte pour son enfant ou pour sa vie, Inch'Allah ta'ala. Là, il a mangé. Alors, il va faire quoi après le mois de Ramadan? Est-ce qu'il faut trapper ce jour? Est-ce qu'il faut juste sortir le fidya, la nourriture pour un pauvre pour chaque jour? Tout ça, on va le voir ensemble بإذن الله جل وعلا. المرأة الحامل كما ذكرت إذا خشيت على نفسها أو على ولدها في رمضان اختلف فيها العلماء. المذاهب الأربعة على أنها تقضي، أنه يجب عليها القضاء. المذاهب الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يروا أن يجب عليها القضاء، وذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه يجب عليها القضاء والكفارة. وأما المذاهب الأربعة الذين أوجبوا عليها القضاء فاستدلوا بقول الله جل وعلا: وجعلوا حكمها حكم المريض. قالوا قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. La première parole, les savants ils ont divergé sur cette femme qui est enceinte ou qui allaite son enfant. Est-ce qu'il va attraper 6 jours? Est-ce qu'il va juste donner la nourriture pour un pauvre pour chaque jour? Les 4 écoles, les malikites, les hanafites, les malikites et les shafi'ites et les hanbalites, les 3 ils ont dit il faut qu'il attrape 6 jours. Il faut qu'il attrape les jours où il a mangé. Où ils ont ramené les preuves de ça, la parole d'Allah Jalla wa Ala: celui parmi vous qui était malade ou il était en voyage, il faut qu'il attrape les jours. Il a beaucoup de jours pour attraper. Ou il y en a les shafi'ites et les hanbalites, ils ont dit avec ça il faut qu'il attrape, ou avec ça il faut qu'il donne par chaque jour où il a mangé, il donne nourriture aux pauvres. Il nourrit un pauvre chaque jour. وهذا القول والله أعلم بعيد جدا. وهذا القول والله أعلم هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. يقول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما: المرأة الحامل والمرضع عليها فقط الكفارة ولا قضاء عليها. يقول ابن عباس
وابن عمر رضي الله عنهما ولم أرى لهما مخالفا من الصحابة رضوان الله عليهم يقولون المرأة الحامل تفدي ولا تقضي، تفدي ولا تقضي. وإن شاء الله تعالى هذا هو الراجح من أقوال العلم. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، وفي قراءة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فقالوا المرأة الحامل تفدي ولا تقضي. La deuxième parole, la parole d'Ibn Abbas et Ibn Omar radiyallahu anhuma. Eux ils ont dit comme quoi la femme qui est enceinte ou qui allait son enfant, il faut juste qu'il nourrit et donne la nourriture pour un pauvre à chaque jour. Et il ne rattrape pas, il ne faut pas qu'il attrape 6 jours, parce que Allah Jalla wa Ala, il a dit, et les personnes qui ne peuvent pas, qui sont incapables de jeûner, il faut qu'ils donnent juste aux pauvres. Et Ibn Omar, Ibn Abbas, ils ont ramené cette épreuve. Ils ont dit, ça c'est, il a resté ce verset pour les personnes âgées qui sont incapables de jeûner, plus de ça pour les personnes la femme enceinte ou la femme qui allaite son enfant, Inch'Allah ta'ala. Et j'espère que c'est trop clair, bi'idhnillahi jalla wa ala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.